Mesdames et messieurs, merci encore une fois, comme d'habitude, d'être avec nous dans cette émission Coup de gueule. Nous parlons de démons de célibat. Les enseignements bibliques des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui tournent particulièrement sur la délivrance. Dans plusieurs églises en République démocratique du Congo, au cours de la délivrance, on chasse les démons, selon les passages de la Bible dans Marc 16, 17. Parmi les démons désignés et chassés est celui des démons de célibat. Nous avons approché deux serviteurs de Dieu pour répondre à ces sujets. Nous avons donc approché le pasteur Élisée Makaya et le pasteur, l'apôtre Élie. Et ceux deux, malheureusement, la qualité des images ne nous permettra pas de vous proposer ce que ces deux serviteurs de Dieu nous ont dit. Je crois que prochainement, ils pourront être avec nous ici, en plateau, pour essayer de parler de ce sujet. Mais je veux essayer de dire ce que l'un et l'autre a pu dire au sujet de démons de célibat. Le pasteur Élisée Makaya, pour lui, il n'existait pas de verset de la Bible qui parle de démons de célibat. Par contre, pour l'apôtre Élisée, le démon de célibat existe. Mais il n'a pas pu nous donner un passage de la Bible. Alors, tout qu'on a dit, démon de célibat, est-ce une invention ou une réalité? Watumishi wa Mungu mbili tuliuliza swali ile juu atuelezee kama demo de celibat inakuwaka. Natoka kusema hapa Pastor Élisée Makaya yeye alisema kama hakuna verse moja inasema kama demo de celibat inakuwaka. Demo de celibat siki. Na tandis que Pastor Apôtre Elie anasema ndio demo de celibat iko. Tunasema utupatie passage mwa Bible. Akutupatia passage ya Bible akusema kama démon de célibat inexistaka. Maenseignement ya kwetu hapa, mahubiri hapa kwetu kwa watumishi wa Mungu inaleta madifficulté sana. Hatuko na comprendre comment kitu haikuwake ku Bible. Hakuna hata verse moja, lakini wapastere mingi sana kuma enseignement zabo ya deliverance, wakiona tu kijana moya anakawia haiko naolewa, huyu iko na demo de celibat, huyu anapasha kuwa na demo, na wanaita demo de celibat. Mais ye peke Bwana Yesu salikuwa célibataire en tant que mutu. Discussion ilikuwa sana na pasteur Apôtre Elie. Yeye alisema usione Kristo saa wewe mtu hapa. Nasema alikuwa mtu fizike. Alikuwa nalala, alikuwa nakula, alikuwa nacheka na alikuwa nasema. Mejua nini en tant que humain akuoa. Apôtre Paul pia akuoa naye. Eske walikuwa na ile demo de célibat? Apôtre biko mingi na watu wengine biko parmi wali servir le Seigneur Bwana Yesu, lakini bakukua ba marié. Eske walikuwa na demo de célibat? Demo de célibat ni kitu gani? Wanasema kama mtu iko na kawia, ikwe mwanaume wala mwanamke, anakawia tu kuishi ye peke, iko na demo de célibat. Akikawia tu, miaka inapita,
haiko naolewa, banamwangalia vizuri, démon de célibat. Mais na yo muimbaji mwa Thomas Lokofe iko Bulaya alisemaka kunyimbwe ku kantiki yake mwa anasema walikuwa nasema na kijana mwanaume moja iko na démon de célibat, kumbi ule kijana mwanaume akukuwa na makuta adote jua kuolewa. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes garçons leo. Dot ataipata na mungani. Muna dot biko na lom. Tawaonesha liste mwa niko nayo hapa. Je crois tafuye ku telefone yangu. Liste ya dot. Famille mwa ililomba kwa kijana mwanaume. Madot inakuwa bei sana. Sasa ye kijana mwanaume ni frère wa eglise. Anakawia jo lewe, ana makuta adot. Eglise hawezi kumsaidia. Kudelivre ni mzuri, kushase mademo ni mzuri, delivrance ni mzuri. Mais démon de célibat, kijana mwanaume hana makuta, nani atamsaidia? Pasera hawezi kumpatia frère dot. Pasera hawezi kumpatia frère dot. Unasema bwana, unakawia olewe kitu gani? Ni makuta adot njo nakosa, mimi pasere wako takupatia makuta adot uende oa. Kuma kabila zingine hapa kwetu baba njo anapatiaka mwanaume makuta ya dot. Kubengine makabila zingine ni baba njo ataenda tafutia mtoto wake mwanaume mwanamuke na yenjo atapatia dot. Atamuleta mnyumba anasema bwana mtoto wangu mwanaume mwanamuke njo niko napatia dote, niisha sikilizana na baba yake, unapasha kumooa. Lakini bapasera betu hapa na mansenema za wa delivrance, uko na démon de célibat, uko na miaka hivi aulewe, uko na démon de célibat, wewe mwanamuke uko na fezeeka hivi, uko na démon de célibat, na banakuwa na délivrer mutu. Utoneshe verset moja tu ya Bible inasema kama démon de célibat inakuwa. Verset tu moja. Tunauliza swali hii, démon de célibat wala célibat inakuwa kazambi kama mtu anabakia hivi hana bibia, mami yake inapita, iko mwanaume iko mwanamke, ni zambi? Watumishi wa Mungu watujibie juu maenseignement ziko na tupatia kuma kanisa mahubiri ya hii masiku. Tuko na shanga, niko na verset biblique moja hapa nisome. Wanasema nini? Nasoma ku Galati, bali nipatia Galati 5. Siyo kama inasema demo wala inasema njo maesprit. 19 wanasema nini? Kule inasema ndo tout le monde voit ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration. Et bien tu vas nasema hii njo ni mademo. C'est vrai que démon ni esprit, mais hii wanasema désir. Mais est-ce que ni mademo? Écriture moi tena iko hapa, napenda kuisoma. 1 Timothée 4. Wanasema nini? Wanasema ku verset ya kwanza, les fausses doctrines des derniers temps. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Wale wiko nasema kama démon de célibat inakuwaka. Est-ce que hatuwezi kubasimile kuima enseignement? Paul anasema hapa ku Timothée 1er verset ya kwanza. Siyue juu anasema ku verset 3, ces gens-là interdiront le mariage. Interdiront le mariage. Batasema na batu musikwe nao. Mwe muko na enseignement zenu munasema musikwe nao. Wanasema hapa démon de célibat. Sasa tutafata nani? Tutafanya ile apotre Paul anasema hapa wala tutafata enseignement ya watumishi wa Mungu? Donc iko un problème très sérieux kuma kanisa zetu, très sérieux. Mahubiri ya mingi 1 Timothée 4 verset 1 inasema hapa démon de célibat. Onesha écriture comme ça
tukusikie. Me mahubiri mingi hapa inasema bitu ya hapa kwetu. Tunasema ni kitu gani? Demo de celibat. Mutuite, mutueleze. Kama uko na ka verse kamoya ka Bible, ututumie hayo. Nimero njo ile. Tuma tusema no. Wenjo yu kitu. Journaliste, angalia soma hapa ku Biblia. Wanasema demo de celibat njo hii. Utuambie. Mais usiinterprete, usipatie maverse zimwa ya iko wao. Unakuwa natuambia wanasema hapa, wanasema hapa. Abaseme ile gisu kuna fanya. Donc mainterpretation ziko mingi. Watumishi wa Mungu hii masiku wanaexagere sana na mahubiri yao. Mingi awasemake kweli. Demo de celibat utuelezee fasi gano neonaka. Biko mingi me najifokalize tuku demo de celibat. Takuya tena na ingine kuma kanisa. Nini tunaendaka kusikia? Mahubiri inatoka kule. Wanasema inatoka ku Biblia wala mkichwa pasteur. Pasteur anasema deliverance ni ku Biblia wala kukichwa yake. Mawazo yake ndio anaitia ku Biblia na anawapatia watoto wa Mungu na wanaikamata. Wanasema c'est la vérité. Mais verse iko pale. Mukwe na soma Biblia mzuri. Kama demo de celibat iko, ututumie passage hapa. Tuoneshe kwa watu weko na tufata. Demo de celibat ututumie passage. Kama iko wake, mwachele mahubiri ile, mwache. Haiko vizuri sana. Pastor Makaya Elise anasema hakuna verse hata moja utatafuta de Genèse à l'Apocalypse. Hautapata verse moja inasema demo de celibat. Hautaona. Juu celibat iko zambi. Mtu iko libre. Adam, si alikuwa naishi yeye peke, alikuwa celibataire. Na iko Adam ndio alilomba mwanamke alilomba Eve kwa Mungu. Mungu ndio alisema kama il faudrait pas que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable. Mungu ndio alisema. Mais ile wakati l'homme alikuwa libre. Alikuwa libre na hakukuwa na maisha. Alikuwa na maisha yake mzuri. Donc kusema leo maenseignement za ba pasteur mingi, kusema demo de celibat ni ule kijana mwanaume anakaa ye peke. Ana bibi iko tu yeni ye peke tu. Wadada wetu hii masiku miaka ishapita wanayala kumakanisa. Mungu unipatie Bwana. Anaenda kusali kwa natafuta Bwana. Kumiaka yako uko natafuta Bwana. Kumiaka uko nayo uko natafuta Bwana. Haiko zambi. Kama uko na hamu akulewa, wende ulewe. Ukwe mwanaume, ukwe mwanamke. Lakini kama uko wewe peke, hauna demo. Kama ungali celibataire, hakuna kidemo pale. Hakuna kidemo. Endelea tu kwa maisha yako. Tafuta mwanamke. Kama utaoa, wewe mwanamke, Bwana mkutane naye, mpendane na akuoe. Kwenye bana katala ku Biblia ndio tunasoma hapo. Busharati ndio wanakatala. Busharati uko celibataire, uko unakula kule wewe uko celibataire. Kitu gani na banamuke? Kitu gani na wanamke kule? Unatafuta nini? Busharati inapita sana. Njoba anapasha kuyatake. Tunasoma hapa ku Galati 5. Wanasema busharati, mais abaseme demo de celibat. Donc ba pasteur ya kwetu mingi watumishi wa Mungu wanaleta maenseignement aziko conforme na écriture. Ni mawazo yabo. Nilisoma hapa tout à l'heure. Ni andile tena. Les fausses doctrines des derniers temps. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Bataacha. Foi ata abandonné. Na wanasema parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs.
Na waendelea wanasema et à des enseignements inspirés par des démons. Enseignement inspiré par des démons. Hapa ndio banasema démon. Mais unaona banasema démon de célibat pale. Mweko nasema huyu si célibataire. Huyu mwanandika hii passage Apôtre Paul anaandika Timothée célibataire. Alikuwa na démon de célibat. Unaona? Do mahubiri mingi hapa kwetu watumishi wa Mungu haiko vizuri, haiko conforme ku Saintes Écritures. Banapasha badiri. Njomo naona ancien ministre ya justice Constant Mutamba alipenda kufatafata kuchia ordre. Watumishi wa Mungu anasema iko na satake kuba serviteur de Dieu. Atapata maneno. Ni kitu gani kule? Ne touchez pas mes wens. Mungu alisema kama wewe njo wewe njo Mungu alisema kama wewe. Unaweza tupatie écriture inasema kama wewe njo wewe. Unaweza kutupatia ne touchez pas mes wens. Mais wewe banandika njo ku Bible, bale ba wewe wanajulikana, maafu mweye. Njo maneno leo inapitikana mukanisa zetu. Démon de célibat. Tuko na chunga. Niko tunachunga hapa. Mtu atanitumia tu verset moja inasema démon de célibat. Niko na chunga. Sitamaliza emission kama hawanitumie le verset. Ba pasteur tuko nasumia na ba pasteur hapa. Utumie le verset. Na kama wewe uko frère wala uko sœur uko na le verset, tuma tuoneshe kwa telespectateur yetu hapa kama atakuwa na yeye kama démon de célibat ni zambi. Démon nakuwaka ona frère fulani wala mtumisha Mungu fulani anatupresenter ni chapitre tel verset tel. Niko nachunga basi sione kitu na telefone ilie. WhatsApp numéro 081 444 pardon 081 17 444 60. WhatsApp tuma mtumisha Mungu tofauti uko Goma kule, tuma basi uko Bukavu Likasi kole kwa mapa chopo kule. Mutume wachumisha Mungu miko hapa. Niko na bachunga, ningali na chunga. Démon de célibat hapa. Watumishi wa Mungu ya ima siku ni hatari. Byote bengine biko nasema byote musikwe na kama mtumishi wa Mungu akisoma Biblia, soma naye pia. Soma naye uangalie. Benyeko nasema iko natoka ku Biblia wale kunatoka mkichwa yake, ni mawazo yake. Démon de célibat haiko yake. Niko kumwisho emission yangu sioni hata écriture moja. Nawaambia démon de célibat ni invention ya watumishi wa Mungu wa leo. Démon de célibat wali invente haiko yake ku Biblia. Passage wanipatie, niko namaliza emission, niko na shite, mais siko naona telefone iko na tingizika. Donc wananipatia raison. Hakuna ta moya. Muko nasoma na CP, écriture njo pale, wanatuonesha kwa réalisateur wetu Maurice Molila. Donc tulikuwa nasema démon de célibat, maenseignement imasiku ya watumishi wa Mungu iko na perturbe na kukoroga mafua ya watu mingi sana. Mutu akibakia ye peke hata miaka inapita, kama olewe mumusaidie, mumwambie kitu gani, ndugu, makuta ya dota iko tutakotize na tutakupatia. We dada ungali na fezeka kumiaka yako, tutakutafutia Bwana atakuya atakuoa. Usiko na bakia tu hivi uko na zunguruka na babwana mingi kisha unaona kama unakuwa essoufflé, unaenda saa kwa mtumishi wa Mungu mmoja unasema niko na démon de célibat. Mais patia verset, bakupatia verset moi pale tuone kama uko na démon de célibat. Unaona? Donc c'est ça la difficulté chez beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à présenter correctement les enseignements bibliques avec des preuves à l'appui.
Donc, les démons des célibats n'existaient pas dans les Saintes Écritures. Nous sommes à la fin de cette émission Coup de gueule. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Maurice Molila. La prise de vue était tenue par notre ami, les noms m'échappent, hein, notre ami, j'allais citer les noms de Jonathan, mais ce n'est pas du tout Jonathan, mais c'est plutôt Manassé. Manassé était à la prise de vue.